Wow, it dropped nothing. Oo, What a syempre. surprise! Kuya, ano bang ginagawa? I'm playing something. Diyos ko po. I'm playing Realm of the Mad God specifically. Kita mo, Sel. Ayan, nice. Ayun Okay, na, ayun game. na. Severus? Ano yun sa Harry Potter? Si Snape. Oo. Okay, ito na. But, ano ba, Ano? naka-off mic lahat sila. Kaya nga, tayo lang yung, ano, yung hindi. Kasama si Kuya Ah, Koy. Uy, ba't kulay What? green ako? What do you mean? There are people in here? Oh, Teka lang, Eh, pink ako. Ayan, kulay pink yeah. Excuse me. ako. Hala, ba't may ano ka? Ang, ang ganda ng kanya. Guys, don't be shy. Even I'm funny. You know what I'm ako saying? yung may bata. Wait Sige, lang, I'm gusto ko super yung may bata. shy. Talon kayo, guys. What do you mean by that? Ay! What? Yun niya pa ko No, I itulak. mean the... Wait lang. Hoy, hoy. Ay! Wait lang. Light nagwa. Si ka ba yung green? Hindi ka nagmamadali. Ayan. Si ano, si Teka Sol. lang. Dawan niyo kayo. Uy, uy. Oh, I didn't see Wait lang this. kasi ako muna. Okay, ako muna. Go. Hoy, Oh wag my niyo God. Wag niyo akong itulak. Hindi ako yun ah. Ayan, sige. Yeah, tulad. Oh, what the? Okay. Diyos ko po. Light, go. Oops, walang Huwag tatanong. kang gagalaw. Uh, Ako. Ay, Diyos ko. Ako. you're fine. Level 1 pa lang to, guys. Walang tatalon. Walang tatalon. What I mean, seriously? Ay, kuya, Ah, yan tuloy, nag-leave. Wait, kuya. Ala, kuya, babagal yung PC ko. Wait lang, asa na ba ako? Sige, ikaw tatalon. Uy! Ah. Nah. Ako na bottom, guys. I got this. Bottom ka? Demonyo ka. That's first juicy. Oh, Okay, walang gagalaw. Walang tatalon. Wala. Okay, go. Diyos ko. it's looking. Saan tapasan ko? Oh my God! Okay. Slow, Ito na. slow. Serenity. Sige, talon. Talon na. Ay, hoy, Uy, may may isa bababa. Oh my God! Yes. Nice. Go, mga bakla. Princess Yan, treatment nice. ko kayo. Ay, nahulog ako. Ay, My bad. Sir, please. Hoy, anong nangyari? Wala na, ako na may pinakamaraming dots dito. Oh, I'm embarrassed. Sige. Diyos ko po. Go, guys. Oh my God, I love server lag. Highlight. Demonyo ka. Nako, eto na. Okay, kayo mauna. Okay. Kaya niyan.
Sabi ko sa'yo, stress tayo dito eh. Oh my God. Hating kapatid. Ating kapatid. This is... Ooh. Oy. Rainy days. Wow. Yay! Pinagpawisan ako doon. Ito, jump na lang. Grabe. Jump. Anyway, Jump, 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 jump. Nice. Grenade. Okay, ito Wait. na. Oh, shit. Bless you. Oh shit, Crystal. Basta ako yung may bata sa ulo. Ako yung pink. No, Crystal. Uy, yung anak mo nasa ulo ko. Crystal. Oh my God. Sensor doesn't do any jack shit. Oh my God. Oh my gosh. Kaya natin to. Laban lang. It's Laban lang. ridiculous. There's Laban only lang. three of us in here, bro. Crystal. Nope. Laban lang, Jel. Laban lang, Jel. Jel, laban lang. Unaks walang dahil. Crystal. You got no damage. Sorry. Ay, sabi ko na. Sige, wait. Oh shit, I forgot. Sige, go nak. Oh shit. Whoa. Go mga nakshi. Wait lang. Where the fuck are the other people? Si kuya ko yung nasasapian na. Kaya ka. Getting. Don't worry, Serenity. Okay lang. What is this? Go, Kylie, go! Go mga nak. Ay, Sorry, sorry! mahulog na naman sabi ka eh. Sorry, Shug. My bad. Oh my God, so close. You make me feel special! Putang ina, muntik na I ako swear to God. Sige, sige. Okay, go, Kylie, go. Ayan. Okay. Yan. Ah, I don't have enough mana. Ano lang? Sige, kaya mo yan. This is way too much, Oh, God damn it. Oh, Ah, ba't parang... Okay ba ba kayo? Hindi na kayo umalis dyan. Jesus. Ooh. Take Sorry, away people. some of the diaper. Ooh. Ooh la la. Ay! Nintay tayo sa Serenity. Hoy, sino to? Hoy, sino to? Yay, ikaw ba to you? Oh my God, my leg. Ay, si Sam Si pala. Sam! Oh my God, Jesus Christ. Hala, ano nangyari? Hala, may umalis. Ano nangyari kayo? Yan Napagod kasi, kasi ko tuloy ko sa kanya. Kuya, ano ba? Kasalanan ko na lang lagi. Oh, wala, wala.
Who is this? Shoo! Wait, I'm lit. Hoy! Wait lang, Yeah. see you. Another 4 And minutes. at last, I see the light. Nagsasad na naman si It's Scully like ng pagkain. Bug has What twisted. the hell happened? And at last, I see the light. Sino to? Ay, hi Serenity. Kaya ka ganyan lang. Pagod na ako, upo muna ako. Ano yan? Sige go guys. Hoy, ulit daw tayo. Ayoko na. Ano mo na ba? Ayoko na. To lobby. Back to life. Ah. Nawala si Leo. Ulit Sorry tayo. guys, sorry. Paano mag back to lobby? Bawal pa rejoin kayo guys. Lolo. Join ulit kayo sa akin. And Lolo. May skip naman ako. Wala. Wag Wait, I kang wanna- mag-alala. and Kuya, Koy, like- sasali ka, Koy. Koy. Hmm? Koy. Hmm? Oh shit, wrong forest. Sasali ka? O di wag. Ah. 8 minutes. Wala na. Wala ka. Ay, sige. Wag na. Hindi. Kuya, ano ba ginagawa mo? I'm doing something else. Alright. Balik ka na. Masaya kami ka. Wait! Trust me. Wait. Oo nga, promise. Hindi na ako na makatawa ng malakas. Pinapagalitan na ako ng parents ko. Oh no. Kuya Koy. Wait. Oh. Koy, join. Koy. What's in it for me? What's in it for me daw? Wala, mag-join ka na. Di wow. Decision ako. Walang deal dito. Mag-join ka na. Aba? Koy, join. Hold on. Sasabihin kita ng secret. Mag-join ka lang. It's not a secret. Basta secret nga eh. Koy, join! Hold on, I need to, hold on, one more dungeon, hold on. Ano daw? Addict ba yan? One more dungeon. No. Join. Hold on! Hold on, okay, this is a pretty easy dungeon. Wait lang, Please, Serenity. no! Wait lang. Tsaka you, wait lang. Oh boy, wait, magiging device. Si Koy kasi. Bleh! Si Koy cause of Ay, ganun. me. Ano nga, sige mo na! Wait lang! Uy, what's the matter? Why you so angry? Kuya Koy. Why, Kuya Koy? Why? What's the matter? Wait lang. Why you so angry? What happened, Kuya Koy? Why are you crying again? I know. Vampire. Vampire will fight me. Yeah. Yes! Ganyan niya ako ah. Aba? Kailang Ang Yun na, na-update! Ang Na-update! tagal. Nag-update! Wait lang! Kuya Koy, feeling ko ako lang yun nakapagpapikon sa'yo ng ganito. Feeling ko kahit drugs hindi.
Baby. Kuya I'm a bit Koy. annoyed by the voice of the producer. Kuya Koy. Tagal. Ang tagal. They haven't heard my voice. Ang tagal. They haven't heard my real voice. And I feel it's for the better. Hold on! Oh, it's this one. Aray, kasakit ng pusan ko. I say that, bro. Alright, I'm here. I'm in the game. Join my server. Kuya Koy, dali. Hold on. Play. Join. Nice. Yeah, I'm here. Yippee. God damn it. Ano ba yan? Ano level na tayo, guys? 3 ba? 4? Ano level? Level 4? 4? I'm on level 1. Okay. What? 4 ba? Where am I? 5? What? Five Oh, ba? I'm the orange one. Okay. Taga lang mo. Woo! Oh my god. Di rin. Oh, where are we? What the fuck Yes. happened? Yes. What is happening? Dito What the tayo. fuck happened? Oh my god, you guys are... Oh shit. You. Oh my god. Okay, stop pushing me. Jesus Christ. Oh, I swear to God. Okay. Wait. Light. Ano? Oh shit. Dito na Is tayo. someone resetting it? What the hell? Ay, ako pala yun. Oh my god. Sorry. Oh my god. Oh, okay. This is gonna take a while. Oh my god. One at a time, please. Oh my god. Sitting. This is bullshit. Oh my god. I'm sweating, God. Why are you making me play this goddamn game? Naiiyak na. Okay, I made it. Fucking hell. I should have got it. Great. That's great. May, Great. That's great. guys, may skip ako sa video. There you go. Oh my god. Jesus Christ. Teka lang, Light. Teka lang. Baka magalit si Koy. Nagtitinginan sila doon, oh. Ikaw, magtigil na din tayo. Go na. Go. Wala. Kuya, sa'yo yun. Kuya, sa'yo yun. I don't know. This is more rhythmic jumping, bros. It's not that fucking hard. Nagalit siya. Teka lang. Who's that? Ano, Who's the green one? Who's the green one? si Kuya, si Light yun. Oh si my Light. god, I swear to God. Sabihin niya, buisit kayong lahat. I can't breathe. Sabihin niyo pag-skip, okay? How the fuck you? Skip tayo. Ako na nga mauna. Buisit kayo. Sige, ako na wala. Ay. Wala. Pahulog. Si Kuya ko. Pahulog. Ang sakit na ng pusin ko. Nilin nyo, bagal. Ay, shit. Grabe, nag-give up na. Latin eh. Oh my fucking god, bro. Diyos ko. Ang sakit na. Ayun na. Oh, umayos kayong Lock in, dalawa. lock in. Umayos kayong dalawa. Ay.
Susi! Okay. Skip na. Skip na. Ah, God damn it, boys. Sige na, baka-English na ako. Ay, mag-skip na tayo. Wait, hold on. Mag-skip. Brooks! Come on! Ang titipid. Hey guys, skip it. Okay. Ay, gagi. Okay, go. Ah, dito na. Ay, okay, this one's way simpler. Jesus Christ. Wait, what? Oh shit, I forgot. Hey, gagi! Ay! What the fuck? Please! Okay, oh my god! Ay, putang ina, di ko kita! Jump on the goddamn things, bro! Oh my god! Ah. Stop, bro. I swear to God! Jump! I swear to God. Okay. Ah, shit. Ay, hinihika na ako. Please, I haven't jumped Masakit. quite a lot. Ah, fuck me, I can't jump. Oh my god, my leg! What the fuck? Okay. General, you're running out of breath in this place. Okay, goodbye. Ah, shh. I see. Ako mauna, ako mauna. Wala akong yung phone. God damn it! No! Please! Move! Move! Ay, naiiyak na ako. Hoy, hindi ako makatanaw. Baka mamaya tawa tayo ng tawa dito, tapos si Serenity tsaka si Sai, stress na. Igilis na. Lagot kayo. Grabe talaga mga owners, oh. Grabe talaga mga owners. Ay, shh. Uy. Ay, gagi, hindi ako makatalon. Ay, gagi, naglag. Okay ka pa ba, Salva? Natatawa rin na siya. Ayaw na. Bisa niyo. Ay, yun, demonyo kayo. Pinakawalan! Yo! Bisa niyo. Ay, bisa niyo. Hoy, sino yan? Sino yan? Ay, bisa niyo. Lion! You! Ay, ay, gagi. Ay, iyak. Bisa niyo. Ah. Ay, grabe, nangarang pa rin. Ay! Ay! Yes, ako na nauna. Yes, yes, yes. Gagi, Mike! Ayaw tayo. Oh no, sorry na. Ay. Hoy, sino yun? Sino yun? Kuya ko'y nakita ko. What happened? Love me, bro. I swear to God. Tama na. Tama na. Tama na. Tama na.
Tama na, please! Tangina! Ay, gagi niya ako sa ano. Hoy! Alam niyo, isang Ay, oras. nagagalit na ako, ha? Ano? Kuya Koy, nakita ko Yeah. ikaw yun. Ikaw yun. Ano ako? Ay, akala ko ikaw yung nambublock. Sino to? You! Sige, bahala kayo dyan. Ay, gagi. Alam niyo, next na, tama na. Sige na nga. Ay, tayo, parang ayaw ko to, ah. Ay, gagi, buti ka na ako! Uy! Uy, nanghaharang, ha? Hoy! Kuya Koy! Ano dyan? Ang gagi. Hindi naman siya ko eh. Don't listen. Wait, wait, wait. Okay, I'm done. Holy shit, holy shit, holy! Ay, ko na lang din. Ano? Kung mamatay ka pa. Ano? Sila yung nang-vlog. Ako sa Ay, taas. sige, dito na nga ako. Ako sa taas. O sige, ako sa baba. Bahala kayo. Bahala kayo. Ay, gagi! Uy! Dami na nga natin eh. Ibuti ka na ako. Sa baba ka na lang dyan! Escape yan? Dyan sa baba! Dyan sa baba! Is that escape? Ano ba yan? Dyan! Ay. That's Sev. Hello. Kuya. Is that even Sev? Who is that? No, it's Sev. Sev? Hey, who's Sev? Hold on. Friend lang. Mm. Oh god, not this shit. Please. Please. Oy, wait lang! Lagi ako pagawa. Hindi, gawa tayo ng star, oh. Sige. Hulog si Sev. Wait lang, wait lang. Line. Wait, wait. Line. Okay. Line. Mauna ka. Mauna Yes. ka, G. I think we're gonna have to get something over here. Wait. Ay! Wag muna! Boy! You got so much to live for, bro. Wag muna. Ah, sige. Hindi ka Sige, ready? Ready? Okay. Hindi so close. Talon sa... Sa kasi. Talon na. Anong nangyayari? Sige lang. Oh my god. Hoy. Sa'yo. Ay, sorry. Hindi so close, bro. What the fuck? Lapit ka pa, Serenity. Wag kang Please, mahiya. I can't come. Please. What's on top of me? Oh my god, bro. Oh, yan eh. Why am I me? If you go on top of me, I can't fucking jump. Light. Ayaw na. Pag. Hoy, anong Ay, galing sino yan? Sino yan? It's okay, Serenity. Don't listen to them. Okay, go. Ay, bilis. Dalasin. Huwag mo pagalitan. Ay, galing sino. Sorry. Ay, bilis. My bad. Nako, Bilis dito. naman. Dito. Oh, shit, bilis. Oh, God. Ay, bilis. Wala. Light na Sige. dalawa. Ay, gagi, Dito tayo nag-shortcut. Ako si muna. Gab. Ay, Gag. Oo. Si Gab. Ay, gagi. Tikon sa amin. Sat ka sa taas! Wait lang. Oh, lol. Uy. Kuya, meron pa sa kabila. Dali. Meron pang button doon. Ay, Gagi. Sabay pa talaga sila. Ay. What's that, guys? Ay,
shit! What the hell? Ayaw ka na. Kami na lang ni Light. Kami na lang. Hoy! Teka lang! Wait lang, guys. Diyos ko, Mariana. Kami na. It's okay. We got this. Wala, nag-go pa din sila. Ayaw ka na. Serenity, saan ka pumupunta? Wala daw. Puso mo! Tigilan na natin tong kalokohan na to. Next. O, sige. Sige. Hinga. 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 Ay, gabi. Ang cute. Maliliit. Ano ba? Nag-release ba kayo, Sev and you? Ay! 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 Tapos si Kuya Koy tsaka Boom! si Ay, Serenity. kani. Oh! Oh! Ay! Isa lang. Kalma guys, kalma. Ay, guys! Kalma kayo. Ayoko na! Ayoko na! Oh, hindi ganun. Ay! Ang baba. Ay, kanina. Akala ko kakanta si Kuya Koy ng banana. Banana o nana. Hindi yan. Ay! Iba yan. Nice, guys! We're doing it! Ah, Sorry. kanina. Ako bahari si Bana. Ay, gagi! Sino yun? Sige, sila na nga, sila pa unahin Kala mo. ko kanina ko. Tagina. Sila pa unahin mo. Yaw sila. Ay, gagi lang. Nagalit na ako. Sige. Paano tayo makakatulog net? Ay, ganito na lang. Sige. Kung mananalo tayo ngayon, Ano daw? tanggalin ko yung voice changer ko. Kuya, lasing ka ba? No? Nakainom ka ata. Kung sino manana, kung Sige, kaya mo kung yan. finish natin yung level na to, tatanggalin ko voice changer ko. At finish nyo daw. Ah, sige, sige. Sige! Ayaw nila. Sige! Ah, ayaw. Sige na nga! Guys, for the sake of our insanity, yes. For our insanity to insanity. Babaliw na ako. Hoy! Sino yun? Si Serenity! Si Serenity! Hula, hula, hula. Besa, dyan lang. Punta ko na, hula niyo. Hula niyo! Ay, sana ba itong mga taong to? Hinga lang, hinga lang, hinga lang. Sige, kantina lang. Sige. Sige, finish natin to, guys. Sige. Para marinig yung boses ko. Huli! Ay, kala ko may namatay. Malapit na. Go. Go, Kylie, go! Huli ka na. Go, Kylie, go! Dad, Go, Kylie, go! Light ang bagal. Ang ano pag ito, inulog ko. Wag. pinsan nyo. Go, Kylie, go! Dad, Go, Kylie, go! yan na. Okay, go. Thank you! Wag kayong maingay na pressure ako. 1 liter, 2 liter, 3 liter incense. Dada! Go! Go! Demonyo ko yan. What happened Oh, then? oh, 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 Wag kayong Ayun na, ayun na. maingay. Reset kayo.
Yes! Kuya ko, tanggalin mo yan. Ayun na. Hindi pala ako namatay. Yes! Mga weak shit. Oh, grabe talaga kayo. Tangin na niyo. Ay, Ito, tulungan mo ulit. Kuya, mas better na pala yung voice changer. Ibalik mo na. Oo, oo. Oo, nga, voice changer. O sige, dito tayo magkakandaleche. Sige. Ang grabe kayo talaga. Ay, Ayan, gagi. ayan. Hello. Hindi, kuya, voice changer mo muna. Ayaw na. Voice changer. Ayaw na. Ay, huwag kayo mamatay. Jump, guys! Jump! What the man? Daddy! What happened? Uy! Hello? Why is that? Shit. Yan, guys. Why you crying? Guys, one again? button lang yan. I know. Vampire, right? Bisa nyo. Uy! Uy! Sino yun? Yeah, Grabe, matatapisan na kayo ng mga ay, huwag mo. Ay, gagi, what? wala tayong teamwork. Even teamwork, bro. He doesn't have to dodge the fucking ball, bro. Fail I na. swear to God. Tignan mo lang kasi nag-uunahan sila, oh. I can't jump, what the fuck? Akala mo na race competition. This ain't teamwork, bro. Mga demonyo kayo. You just have to dodge this shit. Oh my God. Ano lang ako. Tutulungan ko kayo. Ay, Ay, grabe, mga bading, ah. Ay, gagi. Sino yung nasanahan? Si kuya. Ay, What? ako yun. My bad. Paunahin nyo nga yung yung orange. Yung orange daw, yung orange. Paunahin niyo. Ah, sige. Ay, gagi kayo. Uy. Why the fuck are you guys having problems with this stage, bro? Hey, no way. Ayaw na nilang Paunahin mauna. nyo yung mga orange. I just have to fucking jump. I swear to God. Ano, next na ba? Wag muna. How are you guys having problems with this? There's no way. Sige guys, kaya niyo yan. I swear to God, bro. It's just jump. Tangin. Makita ko lang kung sino may maraming dots dito. Tapos bigla Yeah. ako, no? What a surprise. Ay, ganun. Ganun. Ang na. Ano, dito na. La 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 la. Selector na. Ay, putang ina, magbig ka na. Wah! Ayan na. Ay, gagi yung lag. What the fuck? Uy, talon! Ay, ayaw niya pa ba inek? How are you having problems with this stage, bro? There's no way. Sige na nga, let's na. Next na. Okay. Gusto niyong malaman sinong maraming deaths? Oo. Sige. What? Ako. 13 si Yu. 14 na ngayon. 12 si Kuya Koy. 10 si Serenity. 3 ako. 2 si Light. Si Seb lang walang deaths sa atin naman yun. Ayun. Ay, lucky. Oh, swear to God. Party na kakabalik lang. No! Diyos ko, eto na lang yun ah. La la. Eto na lang. La 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 la. Who keeps dying? What? Si ano po? Sino to? Si Serenity. Okay lang. Alright. Move! What? Diyos ko, Lord. Sino yun? Di ako. Sino yun? Ay, grabe man natutulak. Ay, what? Yo, ay! Yabas na. Grabe talaga. Yabas. Ay, tangina. Alalala. Alalala. Uy! Ay, gagi! Tinawag ko kita! So guys,
Uy! Oh, shit! Ay, Lord. Ayoko na. Ayoko na. Kuya, wag. Dito ka lang. Ayoko pala kayo kasama. Ladies first. Hoy! Kuya, ano ba yan? Ladies first talaga. Ah! Why? Teka na. La 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 la. La 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 la. Cute ni Kuya. Chippy! Yeah. Please na, huwag kang mamamatay. Ay, Daddy! Oh no! Ay, Daddy! Ay, Daddy! Alam niyo kami na lang kaya mauna ni Light. Kasi sa Ay, paghirap. go, 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 go! Sige, 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 sige! Taga. Ayaw nila. Ayaw. Mabilis niyo. Ito na. Sige, 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 sige! Ay, tago na! Ay, huwag ka munang gumalaw, Koy. Nagagalaw. Ay! Nagagalaw. Ay, ngayon! Hindi, huwag na lang gagalaw. Huwag mo na kang gumalaw. We got this. Highlight. Sige nga. Hindi ko Yung makita. pinorin natin, guys. Hindi ko Ay, makita sorry. yung baba. Ay, kagilag! Busit! Hoy! Ah, fuck! Ay, What? Demonyo, Uy! demonyo. nangyari. Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Uy, Gagi, P6, please! P6, oy, Gagi! Halina kayo mga baby. Eh. Si ano si you? Ako na, uy, this, You. uy! You. 1, 2, ay, Gagi, what? Anong nangyari? Hindi ako nagalaw. Grabe talaga yung mga DK gamer, guys. Kuya ko, tignan mo, yaba-yaba mo. Ikaw yung may 13 deaths. Trial and error, baby. Uy! Oo. Teka lang. Ay! What? Ay, Gagi, lag! What the fuck? Hindi, naglag kasi ako. Di wow. Sorry! Ay, shit! Kaya ba today? Guys, huwag mo nang suicidal, guys. Tama na, next na. 14 deaths. Grabe, puro next. Kuya. Di ba? Ay, not this one. Hindi ako na sa ilalim. May bababa. I want to leave. Oy, Gagi! Oy! Ba't kayo sumama lang? Isa lang guys, isa lang. Isa lang, close. Bro, isa lang. Yung nasa gitna Ay, kaya. Sino hello. nasa gitna? Sino nasa gitna? Line nga kayo, Ako. line. I am bitch. Light, ikaw bumaba. Ay, teka, kunin muna Yeta. natin nasa taas. Kunin muna natin nasa taas. Jump kayo dito, guys. Sa'yo. Jump. Silat na nga tayo. Uy! Ay, what? Sino yun? Oo nga, no? Sino yun? Sino yun? Ay! Tulong! Tulong! Wait, mamamatay si Koy! Mamamatay si Koy! Ay, 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 ay! Grabe talaga kayo, hindi kayo marunong sa... What the fuck? How did you know, Clip? What the fuck? Pag Wow! Guys, Uy, guys. Parang di nag-aaral ng physics, guys, ah. Kuya, taga lang. Ako sa ilalim. Ay, what are you doing? ba't kasi kayo nandyan? Hello. Kaya yan, guys. Dead. Wait lang. Sige. Ano?
Kunin niyo muna Sige. sa taas. Kunin niyo. Sige, kunin niyo. Okay. No! Ay, gagi! What the fuck? Eh, what the fuck, man? Tignan mo. Hold on, guys. Ikaw naman marami. Wait lang, guys. Wait lang, guys. Wait lang, guys. Ay, ito. Wala, guys. Wala, guys. Wait lang, guys. Ano ko? Wait lang, guys. Ano nga, kuya? Wait lang! Ano nga? Lag yata siya. Serenity, wag. Alam ko to, ah. Hala, nandito na si kuya. Okay, tulak ko nga. Ayo. Ay, grabe kayo. Hi. Ay! Alis! Sige. Wait, teka lang, kuya. Di na nila makikita sa baba. Kompleto na ba? Okay. Sige. Kung may nahulog, sige. Ay, gagi. Tignan mo, ikaw nahulog. Ah, no, I don't like this one. Wait lang po. You. May traffic! Sige, you. Go. Bili nyo! Wait, teka. Ay, gagi! Teka. Wait, hindi tayo. Bilisan nyo, guys. Go, guys. Go. Bili nyo na hotel room. Oh, shit! Sorry! Kuya Koy! Hindi naman siya. Ano is? Hoy, wait lang. Hindi makikita ni you. Wait lang. Hintayin niya siya. Ayan. Ay, tagagi ako pala. Wait lang! Ay, gagi, di na makatalon. Wait! Guys, no pushing, please. Ay, gagi. Ano kaya to? Uy! Ay, gagi! Ay, Ay, di lang pala tatalon, putang ina. Kaya nga, ba't ka tumatanong? I don't know. Wait lang, guys. Wait lang, Self and Serenity. Nasa baba. Maawa kayo. Nagsistruggle yung nasa baba. oh, pasok. Taas. Ay, gagi. Ay! Ay, Diyos ko po. Ano, babalik kami? Babalik kami? Ako na. Dalan mo na kayo dito, Self and Serenity. Pagpasensya niyo na matanda Asan, na guys? kasi. Ano? Ay, gagi, may dama na dito. Hala, Gusto ko na matulog. nahulog tuloy sa scam, Kuya Koy, kasi. Kev! Ay, gagi ako. Kev! Si Sev, sabi ko Sev. Sabi mo, Kev! Sabi ko Ay, Sev. Sev. Sabi ko Sev. Wait! Kev! Ay, gagi! Ayan, nahulog tuloy Ay, ako. shit! Ayun na, ulit. Ang sakit! Ay, nako. Ang mga taong. Ay, gagi, what the fuck? Ang ina, di na lang ako tuloy na eh. Ah! Hoy, hindi nakita ni Kuya Koy. Ay, wala makita, uy. Hoy, hindi nakita ni Kuya Koy. Ay, gagi. Alam nyo, next ka na? Um, Skip ka? Ano? Wala na tayo natapos? Sige na. Uy, Uy, may naka-timer timer, to. may timer, may timer, may timer. Go, guys, go, guys. May timer. Go, guys, go, 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 go. Keep moving forward, guys. Keep moving forward. Ay, shit. Sino ba tong Guys, orange? talon na rin. Guys, talon na rin. Ay, putang ina kayo. Bagal. Bibili. Dadali na ito eh. Hoy! Sige. Uy, ba't niya ako tinutulan? Ay, Diyos ko Ko. po.
Paano pa kaya mamaya? Ay, gusto ko umabot tayo. Mamaya, wala na akong mamaya. Patay na ako. Hala, teka lang. Ayun na. Ay, sorry God. Paano pa kaya na sa nagda-drive tayo? Ayun lang. Si Kuya Koy tsaka si Tayo Serenity. na lang din. Hindi, si Kuya Koy tsaka si Serenity. Maganda yan. Uy, teka lang, Serenity. Ay, Daddy. No, Papa. Suluhin na Ano ng ba Kuya yan? Koy nasa Ay. taas. May mata ba kayo? Asan na? How are you guys dying is easiest fucking step. Koy, dali, Koy! Ayun na. Koy! Ay, sino yan? You! You! Wait, Is he AFK? You! charger ko. I think he's giving up, bro. Ano nangyayari sa you? Charger ko. Ako, nag-share na yan. Okay. Let's go. Tinext na natin. Hinahanap daw niya Ha charger. ha ha ha. What? Tignan mo. Okay. Koy, tignan mo ikaw na naman maraming deaths. Wow. Ayun tuloy. Hoy, may timer ulit, may timer ulit. Bisa nyo! Guys, walang tutulak! Uy. Si Kuya. Ang sakit na. Aha. Ah! Okay, guys, wait lang! Ay! Oh, tuloy. Clip. Tonight, I will love you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Ah, yeah, yeah. You are the dancing queen, young and sweet as me 17. Kuya, di ba? Kuya, sa sobrang ganda ng boses mo, di kami makapag-focus. Yes. Sorry na yung ala. Tell me that you and my Perry. Wait lang, guys. Alam niyo, nilindol. Ano ba ba yan sa playlist? Ay, I'm gonna. Alright. Lumalabas na yung ugat ko sa Talon, ulo. Kuya Koy, talon! Ay, Diyos ko siya, oh. Wait, I'm looking at my Spotify, bros. Wag ka Alright. Spotify. Kami na lang, Next mo na. Para may... Kuya Koy, kami na lang Hell no, I'm not listening to y'all's yapping. kakanta kami para sa'yo. Hoy, Ay, huwag kayong eto. gagalaw pag red. Nako, Hey, guys. nako, hindi pwede Ay! si Sev dyan. Galaw, galaw, galaw! Uy! Si Sev gumagalaw kahit naka-red. Ay, gagi. Ay, nako. Uy, ay, gagi kayo. Ayun, sino ba yun? Ay, anong nangyayari? Yun na. Spotify. Uy, maganda. May lyrics. May please have lyrics. Kuya Koy, kakantahan, kami na lang kakanta para sa'yo. Anong gusto mo? Kuya. No. No. Ay, gagi. Hindi, kakantahan kita. Anong gusto mong kanta? Kuya. No. Why you need Spotify when you have Spotty Gel? Yes. Now and then when we were together. Spotty Koy? We said we're so happy you could die. Pony. Ah. Twinkle, My twinkle, little little pony. star, how I want... Ay, sorry. Wonder what you My are. little pony. At dahil dyan,
Wag yun. Dito ka Tutulog lang. na daw, oy. Yan na. Dito ka lang. Ay, gani. What? Makadaan. Di ako makadaan. Guys, wait. Ah, sige, hayaan mo sila mag-figure out nyo. You think... Oh, shit. Click nyo yung red. Ay. He's already bad, bro. Ay, Diyos ko, sino kayo magkocontrol? Ako na, guys. Alam niyo ako na. Gumaw na kayo. Visit kayo. It's over. Una, Ano ba? Ako nga. Watch and learn, guys. Watch and learn. Ah, sige, si Sam, Jesus, you make a strange man of feel so rough. I didn't understood so long. And you guys forgot why. guys. Wait lang. Guys, wait. Wait lang. Ulitin nyo. Wait lang. Wait lang. Why is your body that I used to? Ay, shit! Oh, Diyos ko, How the fuck do you play this shit? Ako na nga kasi ako na. Ay, Diyos ko Lord. isa lang kasi yung pupunta doon. Ayun. Wait lang. Ay, mali. Sorry, my bad. My bad na mo. Kuya. Yan. Oh, yan. Demonyo si kuya ko tumatawa. Ay, sorry po. Sorry. Basta ganun lang. Sorry. Click baby ko, click. Wow, dami kong baby. Click lang. Click mo. But I don't know even understand. I don't even need your love. You treat me like a stranger and I feel so loved. Yan, nakamakanta na siya. And I did still have so long. And it's gonna be because then I changed your number. Cause then I don't need that though. Now you're just somebody that I used to know. Lamig sa tenga, init Used sa to know. Somebody that I used to know. Guys, gumalaw kayo. Masyado kayo na-amaze sa boss ni Ganyan, Kuya Koy. ganyan. Kaya hindi ko makakala. Ay, pahila! Ay! Please lang. Galaw! Gusto ko na. Wait nga lang. Gusto mo ng Gusto ko na mamatay. Halika, on the way. Ay, ay, ay! Oh my god! Oy, gani. What? Okay. Next na. Oh my god! Tama na no? Wag, yawa. Ang bato ko! Hindi tayo magkatapos ng ganito. Demonyo kayo, wala tayong Tayo. natapos. Tara, intay na lang. Si Kuya Koy. Gusto ko lang mamatay. Kuya Koy, baba ka, Koy. Baba ka, Koy. Pinapatulog na daw. Oy, yan na. Pinapatulog na. Hoy, Hala, Ay! sayang naman. tara, indet train na lang. Sige, good night, Serenity. Hoy! Bukas ulit. Sleep well. Grabe. Yes, bukas na lang ulit. Good night. Sleep well. Hoy, good night nyo. Wait lang. Gusto lang naman. Good night nyo. Ay, Good night. Matay na tayo. Uy! Sipon. Sleep well. Baka marinig niya si Kuya Koy sa panaginip niya. Serenity, baka bangungutin ka ni Kuya. Ay, walis na. Sino? I wanna die. Uy! Sige. Okay. Okay, let's go.
puta. Ano na? Game, train na lang, laruin natin. The train, what the fuck do you call that train game again? Ah, the drill? Dead drills. Yeah, dead rails. Baka mag-dead drills na tayo, mag-dead drills na tayo, parang awa Ay, yun. this